अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स, सियासत के अंदर क्या हो रहा है, मुल्क के अंदर कौन कौन सी तब्दीली आ रही है, और उस तब्दीली के पीछे जो छुपी हुई बात है, जो आपस की बात है, वो सेठी साहब की चिड़िया कहीं से ढूंढ कर लाती है। लेकिन एक बात जो बड़ी दिलचस्प है, जो मैं और नजम साहब आपस में डिस्कस भी करते हैं, कि हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो हम पर तनकीद भी करते हैं कि क्या आप सियासत हर वक्त डिस्कस करते रहते हैं, आप यही पूछते रहते हैं कि सेठी साहब की चिड़िया को क्या मालूम हुआ, क्या नहीं मालूम हुआ, कहाँ पर हमारी लाइन पिट गई। तो ज़रूरी ये है, फिर सेठी साहब ने इसके ऊपर हमने जब डिलिब्रेशन की, वो डिस्कस किया, तो सेठी साहब के ज़हन में एक बड़ा दिलचस्प आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने मुल्क के जो निसाब है, जो करिकुलम है, उसके अंदर देखें, उसके अंदर थोड़ी सी रिसर्च करें कि कहाँ पर डिलिबरेटली ओमिशंस की गई हैं, कहाँ पर डिलिबरेटली कुछ ऐसा डाला गया है जो कि मुल्क की तारीख को बदल देता है, जो कि जानबूझकर शायद किसी इंटरेस्ट के लिए डाला गया, या उसमें आप ये कह सकते हैं कि हिस्टोरियंस की नेग्लिजेंस थी, या जिन्होंने निसाब सेट किया उनकी नेग्लिजेंस थी। बहरहाल नतीजा ये निकला कि हमारे मुल्क के निसाब के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ड्रास्टिकली गलत हैं और बिल्कुल फैक्चुअल एरर्स हैं और बहुत गलत हैं। तो सेठी साहब ने फिर और मैंने एक ही डिस्कशन ये की कि क्यों ना एक प्रोग्राम किया जाए जिसके अंदर ये डिस्कस किया जाए कि हमारे मुल्क में यकीनी तौर पर जो सामने नजर आता है मर्डर ऑफ हिस्ट्री कैसे हुई। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपके लिए फ्लैग कर दें, एंड देन यू कैन गो बैक एंड रिसर्च एट योर ओन एंड कि क्या चीजें गलत हुई। सेठी साहब। जी जनाब, आज बड़ा लोडेड, हाँ, बड़ा हैवी एजेंडा रख दिया आपने। हिस्ट्री और पता नहीं आप शायद 65 ईयर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं या उससे 150-200 साल पहले जाना चाह रहे हैं। मैं उससे भी थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहा हूं। मेरा ख्याल है 1857 पे आप जाना चाहेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, अर्ज ये मुनीब के मैं पहले ये आपको बता दूं कि ये जो मौजू है ये बहुत से लोगों ने इसके ऊपर लिखा है। अफसोस इस बात का कि उसको एक्नॉलेज नहीं किया गया। जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने पॉइंट आउट किया, वो हमारे जो लोग, जो उस्ताद और टेक्स्ट बुक बोर्ड जो किताबें बनाते हैं, उन्होंने बिल्कुल उसको डिलिबरेटली इग्नोर किया है, और कहीं कहीं तो डिलिबरेटली नहीं मगर केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, डेटे गलत लिख दी। क्या फर्क पड़ता है कि 1906 था, 1905 था, 1910 था वगैरह। एक तो इस किस्म की गलतियां बहुत सी, और मैं सारी किताबों की बात कर रहा हूं जो टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, पाकिस्तान की प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स और नेशनल करिकुलम अथॉरिटी जो है वो जो बनाती रही। तो और ये मैं उन किताबों की बात कर रहा हूं जो 1947 से लेके अब तक, जिसमें 4-5 एजुकेशनल पॉलिसीज आई हैं। 47 में भी एक एजुकेशनल पॉलिसी आई, फिर अयूब खान साहब के ज़माने में आई, भुट्टो साहब के ज़माने में आई, नवाज शरीफ साहब के ज़माने में आई, मोहतरमा के ज़माने में आई, मगर हुआ कुछ नहीं। मगर जो सारी जो एजुकेशनल, फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी आई, जो कि कुछ खास कर नहीं सके, छोटी मोटी तब्दीली की, मगर जो बेसिक जो बैकग्राउंड थी या बेस था, वो जो 1950s और 1960s 1980s में जो कुछ डाला गया उन टेक्स्ट बुक्स के अंदर, वो अभी तक बरकरार है। और वो एक बहुत ही गलत फहमी और गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है, और एक किस्म की जहर हमारे नौजवानों के जहनों में डाल देता है। और मैं आज उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते या समझते हैं मैं कोई गलत बात कह रहा हूं, उनको मैं 5-6 मोटी मोटी किताबों का हवाला देता हूं जिसको मैंने कंसल्ट किया। अच्छा। और सबसे पहला तो ये कि वो प्रोफेसर के अजीज साहब हैं, जो पाकिस्तान के फोरमोस्ट हिस्टोरियन हैं। 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से PhD थी। हमारे नेशनल हिस्टोरियन के आर्काइवल कीपर भी रहे हैं इस्लामाबाद में, नेशनल कमीशन ऑफ हिस्ट्री के। और उनसे ज्यादा अथॉरिटेटिव पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के ऊपर कोई शख्स नहीं। उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। मैं साथ ले आया हूं आपको दिखाने के लिए। द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, ये पूरी किताब जो है मेरे कहने पे उन्होंने लिखी थी, मेरे ऑथर थे। अच्छा। तो मैंने उनसे ये कहा था 20 साल पहले कि हमें कुछ लिख के बताइए, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है हमारे बच्चों को। तो जब उन्होंने पूरी रिसर्च की तो ये किताब निकली जो कि हर शख्स को पढ़ना चाहिए जो पढ़ सकता है। इसके अंदर वो बताते हैं क्या ज्यादतियां हुई हमारे साथ। इसके अलावा प्रोफेसर आयशा जलाल हैं, जिन्होंने हमारी अगेन फॉरमोस्ट अथॉरिटी ऑन हिस्ट्री और बहुत ही कीन ऑब्जर्वर ऑफ इंडो पाक हिस्ट्री एंड पार्टीशन हिस्ट्री। उनके अलावा डॉक्टर AH नैयर साहब हैं और अहमद सलीम साहब हैं, उन्होंने भी इस मौजू के ऊपर बड़ी रिसर्च की है। डॉक्टर तारिक रहमान साहब हैं, उन्होंने भी जुबान के ऊपर, उर्दू के ऊपर, अंग्रेजी के ऊपर और क्या एजुकेशनल पॉलिसीज बनी उसके ऊपर रिसर्च की है। एक नौजवान साहब हैं आमिर रियाज साहब, उन्होंने भी हाल ही में ये टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की किताबों के ऊपर बहुत रिसर्च की और बताया है क्या क्या ज्यादतियां हुई हैं उसके अंदर। और खुर्शीद हसनैन साहब हैं, उन्होंने भी लिखा है। तो मतलब है कि ठीक ठाक रिसर्च इसके ऊपर हुई है। और जो लोग मेरी बात नहीं मानते या मेरे से इत्तेफाक नहीं करते, उन्हें चाहिए कि ये हिस्ट्री बुक्स
को कंसल्ट करें, उन्हें सारी बात समझ आ जाए। ये अच्छी रेफरेंस बुक, ये सारी रेफरेंस बुक्स हैं। अच्छा, तो पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये है कि आप शुरू कहां से करना चाहते हैं? आप कुछ कह रहे हैं कि आप प्री हिस्ट्री से शुरू करना हाँ, चाहते हैं। मैं तो ये थोड़ा सा पीछे जाए ना, मैं तो 1857 की वजह से जंग आजादी कहा जाता है जी, म्यूटनी हो गई। जी हाँ, सारी किताबों में जंग आजादी उसको कहा जाता है। अर्ज ये है कि 1857 को मुख्तलिफ तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मुस्लिम्स वॉर ऑफ फ्रीडम, इस किस्म की उसको लफ्जों में उसको डिस्क्राइब किया गया। मगर हकीकत ये है कि ये सारे हिंदुस्तान में गदर नहीं हुआ। ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, एक किस्म का गदर था ब्रिटिश राज के खिलाफ। ये डिसऑर्गेनाइज था, ये किसी एक प्लान के तहत नहीं हुआ था, ये स्पॉन्टेनियसली इरप्ट हुआ था। कुछ प्रोविंसेस थी या कुछ इलाके थे जहां इसने जोर पकड़ा, बाकी सारे हिंदुस्तान सोया हुआ था। मीरठ में, कानपुर में, यूपी में कुछ इलाके थे, दिल्ली में, पंजाब से कुछ इकट्ठे गए थे, मगर इससे ज्यादा नहीं था। ये रेस्ट ऑफ द प्लेसेस पर काम थे। और ज्यादातर जो दिलचस्प बात यह है कि निजाम ऑफ हैदराबाद और जो ज्यादातर जो मुस्लिम लीडर्स थे पंजाब में, बंगाल में, यहाँ कोई, और सिंध में या बलूचिस्तान में या फ्रंटियर में, ये जो इलाके थे मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, इनमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा। तो यहाँ जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, दे वर डोमेंट। तो अर्ज ये है कि इस किस्म की चीज को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या मुसलमानों की एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहना, इंप्रेशन ये दिया जाता है कि मुसलमान सारे हिंदुस्तान के इकट्ठे हो गए, उन्होंने बरतानिया के खिलाफ एक सोची समझी जंग की ताकि अपनी हिंदुस्तान की आज़ादी ली जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो पहली तो ये है कि इसके बारे में बच्चों को सही बताना चाहिए कि इसमें क्या हुआ, और ये कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं थी कि पूरा मुल्क ही वो खड़ा हो गया था, पूरी वहां आजादी ली जा रही थी। ना ही ये सिर्फ ये था कि मुसलमानों की ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। अच्छा। और दो और एडिशनल पॉइंट्स, एक ये कि इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे, हिंदू भी शाना बशाना लड़े थे इन इलाकों में। और तीसरी पॉइंट ये कि सर सैयद अहमद खान, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हमारे मुसलमान कौम के एक लीडर थे, बहुत उनको ब्रिटिश ने सर का भी खिताब दिया था। सर सैयद अहमद खान ने बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं किया था। अच्छा। ये बिल्कुल नहीं बताया जाता हमारे स्टूडेंट्स को कि सर सैयद अहमद खान का क्या रोल था, या उस वक्त बरतानिया के खिलाफ जो मुसलमानों की इंटेलेक्चुअल्स थे उनका क्या रोल था, गालिब जैसे लोग, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या उन्होंने सपोर्ट किया या इसके खिलाफ नज़में लिखी या कुछ किया। तो वो ये सारी बातें बतानी चाहिए बच्चों को। अच्छा सेठी साहब, आगे थोड़ा सा चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा आगे आते हैं ना, तो इसके क़याम के हवाले से बात करते हैं। ये 1885 लिखा गया है कि ये जी इसको बनाई गई थी, और इसके बारे में मुख्तलिफ क्लेम्स हैं। इसकी करेक्शन क्या है? नहीं, देखिए, ये लिखा गया है कि ये हिंदुओं ने अपनी एक पार्टी बनाई थी ताकि सब हिंदुओं को उस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। उसमें लिखा ऐसे गया जैसे कि ये एक कम्युनल पार्टी थी, ये ऑल इंडिया पार्टी नहीं थी जिससे मुसलमान भी शामिल थे या नहीं थे, वो बिल्कुल निकाल दिया गया। ऐसे कहा गया जैसे कि सिर्फ ये हिंदुओं की पार्टी थी। हालांकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत अहम और लीडिंग मुसलमान थे। ये ऑल इंडिया की पार्टी थी जिसके अंदर हर एथनिक ग्रुप या हर रिलीजियस ग्रुप रिप्रेजेंटेड था। मैं आपको सिर्फ हिंदू नहीं थे, ये सिर्फ ऑल इंडिया की थी। अच्छा। इसको सिर्फ हिंदू बना दिया गया टेक्स्ट बुक्स में, हर जगह पे ये लिखा हुआ है। अच्छा। हिंदुओं ने अपनी पार्टी बनाई, हिंदुओं ने, मतलब जैसे कि मुसलमानों को निकाल दिया गया, ऐसी बात नहीं थी। अर्ज ये है कि इसमें बड़े बड़े लीडिंग मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिशियंस और लीडर्स थे। मैं आपको चंद नाम पढ़ के सुना देता हूँ। रहमतुल्लाह सियानी साहब थे, बदरुद्दीन तैयबी साहब थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, मौलाना मोहम्मद अली साहब थे, हकीम अजमल खान साहब थे, मजरुल हक साहब थे, सर अली इमाम थे, डॉक्टर एम ए अंसारी थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे, और सबसे अहम मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी ऑल इंडिया कांग्रेस के मेंबर थे। और उस वक्त मुस्लिम लीग नहीं थी, और जब मुस्लिम लीग बन भी गई इसके बाद तो बहुत अरसे तक वो कांग्रेस के मेंबर रहे। तो इट वाज एन ऑल इंडिया, नॉट रिलीजियस बट ऑल इंडिया पार्टी। तो ये नहीं कहा जाता, उसको सिर्फ एक हिंदू पार्टी बना दिया जाता। अच्छा सेठी साहब, एक और बड़ी दिलचस्प बात है, वो है मुस्लिम लीग के हवाले से, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हवाले से। वो ये कि किसी जगह 1911 लिखा गया है, किसी जगह 1906 लिखा गया है। तो एक्चुअल क्या है इसके बारे में कि किस कब बनी थी? अच्छा, इसके बारे में वही आप सही कह रहे हैं, किसी जगह 1906 1905 लिखा गया, कहीं लिखा गया 1911 लिखा गया, और ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, सबके हवाले अवेलेबल है। और ये लिखा गया है कि लीग को ऑर्गेनाइज किया था ताकि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया जाए। यहां तक तो बात
ڈیٹ غلط ہے, ڈیٹ 1906 تھی, دسمبر 1906 تھی, وہ ساری یہ ڈیٹس غلط لکھی ہے. مگر یہ جو لکھا ہے نا کہ جی وہ مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کرنا تھا, اور یہ غلط ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ, اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہندو ڈومینیشن جو ہے جو اس کو ختم کرنا تھا, اس کا یہ مقصد لکھا. مگر ایکچولی اس کے 3 مقاصد تھے جو کہ ان کے مینیفیسٹو کے اندر لکھے ہوئے تھے. اچھا, وہ بڑی دلچسپ بات ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان انگریزوں کے لیے فیلنگز آف لائلٹی کریٹ کرنی تھی. انگریزوں کے لیے, انگریزوں کے حق میں یہ پارٹی بنائی گئی تاکہ انگریزوں کو یہ احساس دلائے ہم آپ کے ساتھ لائل ہیں. اچھا, یہ نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ, آپ کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا آپ کے خلاف جدوجہد آزادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں. نہیں, 3 آبجیکٹیوز لکھے ہوئے ہیں. ٹو پروموٹ فیلنگ, میں پڑھ کے سناتا ہوں, ٹو پروموٹ امنگ دا مسلمز آف انڈیا فیلنگز آف لائلٹی ٹو دا برٹش گورنمنٹ, لائلٹی ٹو دا برٹش. نمبر 2 کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کے انٹرسٹ جو ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے ہندوستان, سیاسی رائٹس جو ہیں. مگر تیسرا, اور یہ بڑی اہم ہے, کہ ٹو پریونٹ دا رائز امنگ دا مسلمز آف انڈیا آف اینی فیلنگ آف ہاسٹیلٹی ٹوورڈز ادر کمیونٹیز. مطلب کہ مسلمانوں کے اندر اگر کسی اور ہندوستان کی کمیونٹی, ہندوز یا سکھس یا جین یا بدھسٹ یا کرسچنز, ان کے خلاف اگر کوئی نفرت ہے تو اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ ہم دوستی میں رہنا چاہتے ہیں, ہم کسی کے خلاف یہ پارٹی نہیں بنا رہے. تو یہ مسلم لیگ کی اوریجنلی 1906 میں یہ مقاصد تھے, اور یہاں یہ سب کچھ نکال دیا گیا. یہاں ایسے کریٹ کیا گیا کہ یہ مسلمانوں نے اینٹی برٹش اور اینٹی ہندو پارٹی ایک بنائی تھی. ایکچوئل بات بالکل ایسے نہیں. ارے سیٹھی صاحب, آپ لکھنؤ پیکٹ پہ ہم آتے ہیں. یہ یہاں جو ہسٹری بکس میں لکھا ہوا ہے, پاکستان اسٹڈیز کے بکس میں لکھا ہوا ہے کہ 1910 کے اندر یہ سائن ہوتا ہے, اور پاکستان مسلمانوں کے لیے یہ بہت اہمیت کی بات تھی اور ان کی امپورٹنس اس سے بہت زیادہ بڑھ گئی. کیا یہ بات فیکچولی درست ہے؟ نہیں, اس میں کچھ چیزیں صحیح ہیں, کچھ غلط ہے. امپورٹنٹ تو تھا بیکاز یہاں ریپرزنٹیشن کی بات ہو رہی تھی, ایک جوائنٹ کمیٹی بیٹھی تھی مسلم لیگ کی اور کانگریس کی, انہوں نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کیا ہر پروونس میں کتنے پرسنٹیج مسلمان ہیں اور ان کو کتنی سیٹیں ملنی چاہیے. تو مگر ہوا یہ کہ یہاں جو زیادہ تر جو لوگ پہنچے اس میٹنگ پہ وہ یو پی سے تھے, تو اس لیے وہاں جو فائنل ریزلٹس جب نکلے تو وہ ریزلٹس یہ تھے کہ اس نے پنجاب کو انڈر ریپرزینٹ کر دیا اور بنگال کو انڈر ریپرزینٹ کر دیا, اور یو پی کو اور بہار کو اور مدراس کو اور بامبے کو ان کو اوور ریپرزینٹ کر دیا. تو اس سے پنجاب اور بنگال کا بہت نقصان ہو گیا. پنجاب کی پاپولیشن 50% تھی, 55% تھی, ان کو صرف 50% ریپرزنٹیشن ملی. یو پی کی 14% تھی, ان کو 30% مل گئی. مطلب وہ اپنے لیے انہوں نے کروا لیا اور باقی جگہ پہ نہیں ہوا. اسی طریقے کے ساتھ بنگال میں 52-53% تھی بنگال میں, اور ان کو صرف 40% ریپرزنٹیشن دی. تو مطلب ہے اس لحاظ سے لکھنؤ پیکٹ نے پنجاب اور بنگال کے ساتھ زیادتی کی. اچھا سیٹھی صاحب, تھوڑا آگے آتے ہیں. علامہ اقبال کا الہ آباد کا ایڈریس, اس کے بارے میں بہت سی چیزیں کلیم کی جاتی ہیں, بہت جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہسٹری بکس میں ہمارے سامنے, کتنا ٹھیک لکھا ہوا ہے؟ کتنا ٹھیک لکھا ہوا؟ اچھا سنیے, نہیں ٹھیک لکھا ہوا, اور اس کو ڈیلیبریٹلی ڈسٹارٹ کیا. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیٹ تو خیر ان کے پاس بیچاروں کے پاس ٹھیک ہی ہے 1930, مگر اس میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں. ایک یہ کہا گیا ہے کہ علامہ اقبال واز دا فرسٹ ٹو پریزنٹ دا کانسیپٹ آف دا کریشن آف پاکستان. مطلب ہے کہ پاکستان کا وجود یا ذکر یہ علامہ اقبال نے پہلی دفعہ کیا 1930 میں. یہ بالکل سراسر غلط ہے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. میں آگے آ کے بتاتا ہوں کیا صحیح ہے. اور یا یہ کہا کہ علامہ اقبال پہلے مسلمان تھے جنہوں نے آئیڈیا آف پاکستان یا پاکستان کے آئیڈیا کی بات کی اور ایک اسلامی مملکت یا اسلامی ریاست کی بات کی. یہ بالکل غلط ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے علامہ اقبال صاحب انگریزی میں بول رہے تھے, نہ انہوں نے مملکت کا لفظ استعمال کیا نہ ریاست کا کیا. انہوں نے اسٹیٹس کا ذکر کیا, جسے ریاست نہیں, اس وقت پروونسز ان کو کہا جاتا تھا, اور نہ اسلامک کا ذکر, اور نہ ہی انہوں نے اسلامک مسلمان کی بات کی, اسلامک کی بات نہیں کی. دونوں فرق چیزیں ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو 2 علاقے ہیں ایسٹ میں اور ویسٹ میں پنجاب, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر, سندھ, یہ جو علاقے ہیں یہ ایک ریاست یا ریاست نہیں پروونس اسٹیٹ بن جائے, اور ایک جو دوسری طرف ہے ایک وہ اسٹیٹ بن جائے, اور ہندوستان کے اندر ایک فیڈریشن کا حصہ بن جائے. یہ انہوں نے کہا. اسٹیٹس کا ذکر کیا, 2 کی بات کی, ایک کی بات نہیں کی. اس کو یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کے یہ باہر ہونی چاہیے. یہاں انہوں نے سارا کچھ تبدیل کر دیا, اور یہاں کے عزیز صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی. وہ کہتے ہیں اس کو اتنا ڈسٹورشن کی ہے کہ کہیں انہوں نے ایک بات لکھی اور کہیں دوسری. پہلے تو یہ کہا کہ 2 انڈیپینڈنٹ ریاستیں
مطلب ہے کہ ایک بنگال الگ ہو جائے، پنجاب اور یہ فرنٹیئر الگ ہو جائیں اور یہ دو انڈیپینڈنٹ ریاستیں بن جائیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ دو انڈیپینڈنٹ ریاستیں نہیں، دو پروونسز، آٹونومس پروونسز انڈیا کے اندر، یہ انہوں نے فیڈریشن کے اندر. تو پہلی یہ. دوسرا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، مطلب ہے کہ وہ بنگال کو بھول ہی جاتے ہیں. کچھ ٹیکسٹ بکس میں یہ لکھا ہے کہ ایک آزاد مسلمان ریاست. بالکل ایسی کوئی بات نہیں. تیسری چیز یہ لکھی اے سیپریٹ فری ہوم لینڈ، وہی اسی قسم کی اس کی ویریشن ہے کہ ایک آزاد ملک اپنے لیے. اچھا، پھر فری اینڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ٹو بی کالڈ پاکستان. کسی ہسٹری بکس میں پاکستان کا نام ڈال دیا ہے کہ ایک آزاد پاکستان بنانا چاہیے. بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں. پھر اس کے بعد لکھا ہے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اسلامک حکومت. ارے بھائی، کوئی اسلامک حکومت کی کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ وہ انہوں نے لکھا نہ اس کا ذکر، اور انہوں نے وہاں اسلامک حکومت کے منہ میں ڈال دیا کہ اسلامک حکومت بنانا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، ون انڈیپینڈنٹ حکومت اور ون انڈیپینڈنٹ مملکت. مطلب ہے کہ ایک طرف انڈیپینڈنٹ اسلامک حکومت ہونی چاہیے، دوسری طرف انڈیپینڈنٹ مملکت ہونی چاہیے. یہ بھی کتابوں میں یہ بھی غلط. اچھا، تو یہ بہت ساری اس قسم کی فضول باتیں، غلط باتیں، جھوٹ لکھے ہوئے. وہ کیس بنانا چاہ رہے ہیں ٹیکسٹ بکس والے، وہ کیس بنا رہے ہیں پاکستان کے لیے، مگر اس میں اتنا جھوٹ بول رہے ہیں جس کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ اصلیت بتائیں ہوا کیا. تو اس میں کوئی اس میں خرابی نہیں ہے کہ اس سٹیج پہ یہ ہوا، اس سٹیج پہ یہ ہوا، اس سٹیج پہ یہ ہوا، پھر اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. قائد اعظم پہلے کانگریس میں تھے، پھر جب وہ بدل ہو گئے تو نہیں، انہوں نے پہلے دن سے ان کو نکول کے ایک پیور قسم کا فارمولہ بنا دیا، کیونکہ ہسٹری میں نہیں ہے نا، کیونکہ ہسٹری بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. اچھا سیٹھی صاحب، یہاں مجھے بریک لینی ہے. ناظرین، یہاں بریک لیتے ہیں ہم، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ابھی بہت سے ایسے مرحلے ہیں یہاں پر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم اور آپ جو پاک اسٹڈیز میں پڑھتے رہے ہیں، جو ہسٹری بکس میں پڑھتے رہے ہیں اپنے کریکولم میں، وہ کتنا غلط ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.